Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Good morning, brothers and sisters. The Lord bless you. Sean todos bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Everyone is welcome, and thank you for tuning in to us here. Es una alegría estar compartiendo la palabra del Señor un domingo más con ustedes, hermanos y hermanas. It's a great joy to be able to share the word of the Lord with you another Sunday, brothers and sisters. Quiero que sepan que los extrañamos a todos And so I want you all to know that we miss all of you. y estamos esperando el día en que nos podamos volver a reunir para que adoremos al Señor juntos. And we eagerly await the day when we can all be together to worship the Lord together. Pero por mientras tenemos que estar practicando la distancia social como lo estamos haciendo nosotros con mi hermano. But for now, we have to be practicing social distancing as we're doing here. Y pues hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. So, brothers and sisters, I'm going to invite you to open your Bibles, to the book of Acts. Vamos a estar leyendo el versículo 42 al 47. We're going to be reading verses 42 to 47. Y espero que me acompañen con sus Biblias And I hope you can follow along with me in your Bibles para que podamos tener un servicio de adoración y de gozo con el Señor. so that we can have a service of worship and joy with the Lord. Pero vamos a empezar con una oración. But let's begin with prayer. Inclinemos nuestro rostro. So bow your heads with me. Gracias, Padre Celestial, Thank you, Heavenly Father, por este bello domingo que nos regalas. for this beautiful Sunday you have given us, Un día tan hermoso que podemos ver tu gracia. a beautiful day that we can see your grace. Podemos gozarnos con tu palabra. We can rejoice with your word. Podemos gozarnos con nuestros hermanos. We can rejoice with our brothers and sisters. Y podemos darte las gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. And we can give you thanks for all the things you're doing in our lives. Y te damos las gracias porque tu Hijo Jesucristo vino a darnos vida en abundancia. And we give you thanks because your Son, Christ Jesus, came to give us eternal life in abundance. Te pedimos que esta palabra se nos penetre en el corazón, Padre, We ask that this word penetrate our hearts, y que Father, la podamos poner en práctica and that we might be able to put it into practice para que la gente so that all people pueda glorificarte might glorify you como tú te lo mereces. as you deserve. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus, Amén y amén. amen and amen. Hermanos, como les decía, en el libro de los Hechos, So as I was telling you, brothers and sisters, in the book of Acts, después de la muerte de Jesucristo after Christ Jesus' death, y que Él resucita, and he was resurrected, le dio una misión a sus discípulos he gave his disciples a mission, y era que tenían que ser discípulos por todo el mundo. and it was that they had to go and make disciples through the whole world. Y en el libro de los Hechos And in the book of Acts, encontramos unos buenos ejemplos de los primeros cristianos que existieron, hermanos. we can see some good examples of the first Christians in the Christian church. Y el doctor Lucas, And the doctor, Luke, el escritor del libro de los Hechos, the author of the book of Acts, nos enseña 8 características aquí que podemos poner en práctica el día de hoy. he teaches us 8 characteristics that we can put into practice these days. Y quiero compartirlas con ustedes, hermanos. And I want to share them with you, brothers and sisters. Como le decía, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, As I said, after the ascension of our Lord Christ Jesus, los apóstoles empezaron a predicar la palabra del Señor. the apostles began to preach the Lord's word. Y si vemos en el capítulo 41, And if we look at verse 41, dice que después de que ellos predicaron la palabra, it says that after they preached the word, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados those who received the word were baptized, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. and around 3,000 were added to their number that day. Y estos fueron los primeros cristianos que existieron, And hermanos. those were the first Christians who existed, brothers and sisters. Y como congregación, nosotros hoy en día And today, as a congregation, we deberíamos de seguir estos modelos should follow this example para poder ser como aquellos primeros cristianos, so that hermanos. we might be like these first Christians referenced here in Acts. Y déjeme decirle que en aquellos tiempos los cristianos no tenían iglesia, hermanos. And let me tell you that at that time, Christians did not have a church building. So, cuando ellos adoraban en sus hogares. So when they worshiped the Lord, they worshiped Him in their homes. Porque nosotros
somos la iglesia, hermanos. Because we are the church, brothers and sisters. No es el edificio, It's not the building here. no son las estructuras, It's not anything around no us. son las sillas. It's not the chairs. Eres tú y yo, It's hermanos. you and me, brothers and sisters. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Because God's Spirit lives in us. Pero veamos estas características de esta iglesia, hermanos, But let's see these characteristics of this church, brothers and sisters. y esperemos ponerlas en práctica. And we hope to be able to put them into practice. Y yo creo que nuestra iglesia se identifica con estas características. And I think our church can identify with these characteristics. Ahora, veamos la primera característica de esta iglesia antigua. So let's see the first characteristic of this ancient church. La primera iglesia formada aprendía y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. So the first church persevered in the doctrine taught by the apostles. Eso lo vemos en el versículo 42. We can see that in verse 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. So they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and breaking of bread and to prayer. Le prestaban atención a la palabra del Señor, So they paid attention to the Lord's word. aprendiendo a mirar hacia adelante y no hacia atrás. They learned to look forward and not behind them. Porque nosotros como cristianos hoy en día, hermanos, Because as Christians today, brothers and sisters, debemos de caminar hacia el amanecer, we should walk towards dawn, no hacia el atardecer. not towards evening. Debemos de considerar un día perdido We should consider a day lost cuando no hemos aprendido ninguna enseñanza de la palabra del Señor. when we have not learned any teaching of the Lord that day. Y debemos de considerar un día bien ganado And we should consider a day well spent cuando aprendemos de la palabra del Señor when we learn from the Lord's word y la ponemos en práctica, and we put it into practice, que es lo que estos primeros cristianos hacían, which is hermanos. what these early Christians were doing, brothers and sisters. Número 2, Number 2, era una iglesia en comunión. it was a church that was in communion and fellowship. Ellos tenían lo que alguien diría hoy en día la gran calidad de estar unidos. They had what we would call the great quality of being united and together. Como ya sabemos, la iglesia solo es completa y verdadera As we know, the church is only complete and true cuando un solo grupo de hermanos estamos unidos. when we are unified as a group of brothers and sisters. Y déjeme decirle, And so let me tell you, Satanás lo sabe muy bien Satan knows that very well. y por eso él trata de distraernos And that's why he tries to distract us en este mundo, hermanos. in this world here, brothers and sisters. Pero el calor y el afecto de los hermanos But the warmth and fellowship of brothers and sisters es algo irreemplazable, is hermanos. something that's irreplaceable. Y creo que ahora más que nunca podemos notarlo. And I think now more than ever we can notice that. Al extrañarnos los unos con los otros en esta pandemia, As we miss one another in the midst of this pandemic, nos extrañamos mucho. we miss each other a lot. Nos llamamos, nos hacemos We videollamadas, call each other, we communicate over video nos chat, mandamos mensajes, we send each other messages, we oramos pray together por Facebook o por la over manera que Facebook sea. or however we can. Pero aún así no ha podido detenernos esta epidemia, hermanos. But even so, this pandemic, this epidemic has not stopped us. Tal vez detuvo al mundo y lo puso en pausa, Maybe it put the whole world on pause and stop. pero su palabra sigue siendo predicada, But God's word is still preached, hoy más que nunca. and today more than ever. Y si no me lo cree, solamente vea las redes sociales. And if you don't believe me, just look at all the social networks. Cristianos y no cristianos, Christians and non-Christians, estamos doblando rodilla, hermanos. we are all bowing down in prayer. Estamos volviéndonos al Señor. And we are coming back to the Lord. Es terrible que tiene que ser de esta manera, It's terrible that it has to be through these circumstances que tenemos que volver al Señor porque estamos tan preocupados. that we are brought back to the Lord because we're so worried. Pero que esto no nos asuste, hermanos, But we should not allow that to frighten us, brothers and sisters,
Porque el Señor está con nosotros. Because the Lord is with us En las buenas y en las in the malas. good times and in the bad. Porque Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Because He always wants what is best for His children. Ahora miremos la número 3. And so now let's see the third characteristic. Era una iglesia que recordaba fielmente la cena del Señor, hermanos. They were a church that faithfully remembered the Lord's Supper. Unidos recordaban el amor de Dios As they were unified, they remembered God's love por el cual habían sido beneficiados. and how they had been benefited from that love. ¿Y cómo fueron beneficiados? And since they had benefit from that, ¿O cómo fuimos or beneficiados? since we have benefit from it, Por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. through Christ Jesus' crucifixion. Jesús, sin pensar él mismo, lo hizo por amor a su iglesia. Jesus was not thinking of himself, but he did it out of love for the church. La iglesia que somos tú y yo, The hermanos. church that is you and me, brothers and Como le sisters. decía, no es el edificio. Like I said, it's not the building around Porque us, en esos tiempos no tenían edificio, hermanos. because in those times they didn't have a building, Pero tenían hogares. but they had homes. Y yo me imagino que si hubieran tenido la tecnología que tenemos nosotros ahorita, And I imagine if they had had the technology that we have now, también la hubieran usado así. they would have also used it in the same way. Porque en aquellos tiempos, hermanos, no había transporte. Because in those times there wasn't mode of transportation like we have. Caminaban días y días para reunirse en They una would casa. walk days and days to be able to meet together in a home. Y nosotros deberíamos de hacer también lo mismo. And we should also do the same. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers and Porque sisters? fuimos beneficiados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Because the Lord's resurrection also benefits us. Es algo que jamás tenemos que olvidar. It's something that we should never forget. Porque Él murió por nosotros, hermanos. Because he died for us, brothers and sisters. Y si usted se acuerda, hermanos, la primera Santa Cena se fue celebrada en una casa. And if you remember, the first Lord's Supper was celebrated in a home. Fue cuando Jesús tomó la Santa Cena con sus apóstoles. It was when Jesus took the Lord's Supper with his Dice apostles. que estuvieron en el aposento alto en una casa. It says they were in the upper floor of a home. No estaban en una iglesia. They weren't in a church Porque ellos eran la iglesia. because they were the church. Jesucristo estaba con ellos. Jesus Christ was with them. Así como Jesucristo está ahorita contigo, hermano, en tu casa, Just as Christ Jesus is with you, brother and sister, in your house, Él está aquí también con nosotros, he's hermanos. also here with us. Está aquí, He está is allá, here. está He en is todos there. lugares. He is everywhere. La número 4, Number 4, era una iglesia que oraba en un solo sentido. they were a church who prayed together as one. Estaban unidos en oración, hermanos. They were unified in prayer. Y déjeme decirle And let me tell you, que no es lo mismo orar uno solo que en compañía de otros it's not the hermanos. same to pray alone as to pray with brothers and sisters. Al orar con otros hermanos nos ayuda a ser más coherentes en la oración. If we pray with brothers and sisters, our prayers are more complete and coherent. Le da más consistencia a nuestros ruegos And our pleas to God are more consistent. y evita que pidamos mezquinamente o infantilmente. And it prevents us or helps us prevent us from asking for things selfishly. Los primeros cristianos sabían que no podían enfrentar la vida con sus propias fuerzas, And the early Christians knew they couldn't face life with their own strength. pero lo que ellos sí sabían But what they did know es que si buscaban la voluntad de Dios primero, is that if they sought God's will first, serían conducidos y bendecidos por el Señor. they would be blessed by the Lord. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. They always spoke with God before they spoke with men. Hablaban con Dios antes de salir al mundo. And they would speak with God before they went out into the world. Hablaban con Dios antes de tomar una decisión. They would speak with God before they took any decision. No es como muchos de nosotros It's not like many of us que tomamos decisiones who we take decisions y después decimos, ay, si solo hubiera consultado con Dios. and then we say, oh, if only I had thought and asked the Lord first. Bueno, esto es lo que ellos hacían. But this is what they would do. Ellos consultaban con el Señor primero. They would ask the Lord first. Yo siempre les he dicho a la congregación, And hermanos, so I've always told the congregation, brothers and sisters, pida lo que quiera, pida lo que quiera al Señor, ask the Lord for whatever you want, pero las cosas que lo van a edificar, but things that will glorify Him. porque si el Señor ve que te conviene, te las va a dar. Because if the Lord sees that it's good for you, He will give it to you. Si no, no te las va a dar. But if not, He won't give it to you. Pero muchas veces nos olvidamos de hablar con Dios. But many times we forget to talk to God. Y es cuando tomamos decisiones equivocadas. And that's when hermanos. we make decisions that are incorrect.
Y esto es lo que el Señor no quiere que pasemos. And that's what the Lord does not want to happen Y to esta us. iglesia primitiva entendía este principio. And this early church understood this principle. Ellos podían enfrentar los problemas de la vida They could face life's problems porque primero se habían entregado a la gracia y la protección de Dios. because first they had given themselves over to God's grace and protection, Porque sabían de quién dependían, hermanos. because they knew who they were dependent on. Y por lo tanto lo reverenciaban al Señor. And that is why they worshiped the Lord. Esta es la categoría número 5. And this is number 5. Era una iglesia con reverencia a Dios, It was a hermanos. church that revered and worshiped the Lord. Tenían temor a fallar, a no enseñar lo correcto de Jesús, lo que les había enseñado Él. They were afraid that they would not teach correctly what Jesus had taught them. Y déjeme decirle que Dios no puede obrar en una iglesia And let me tell you that God cannot work in a church donde sus enseñanzas no son tomadas en cuenta where his teachings are not taken into account y donde su nombre no es reverenciado. and where his name is not worshiped and revered. Y recordemos que cómo reverenciamos a nuestro Señor And let's remember how we revere our Lord con su palabra, hermanos. with his word, brothers and sisters. Y miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. And look what 2 Timothy 3:16 says. Dice, la escritura es inspirada por It Dios says all scripture is God-breathed y es útil para la enseñanza, and is useful for teaching, para la reprensión, rebuking, para la corrección, correcting, para la instrucción en justicia, and training in righteousness, para que aprendamos a reverenciar a nuestro Señor. so that we can learn to revere our Lord. Para eso nos dejó este manual aquí, That's why he hermanos, left us with this manual here, para que podamos vivir una vida santa. so that we might be able to live a holy life. Y esto es lo que estos primeros cristianos entendieron. And that's what these early Christians understood. Se entregaron totalmente, hermanos. They gave themselves completely over to God, Así como estamos nosotros en New Heights. just like we are doing here at New Heights. Estamos entregados al Señor. We have given our lives over to God, Y ellos vivían con reverencia, hermanos, and they lived with reverence, brothers porque and sisters, sabían que toda la tierra es el templo del Dios viviente. because they knew that the whole earth is the Lord God's temple. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Psalm 24:1 says, "The earth is the Lord's and everything in it." Ahora, el número 6. Number 6, Era una iglesia que compartía, hermanos. they were a church that shared, brothers Me and encanta sisters. esto, cómo ellos And I love this compartían. part, how they shared with each other. Una de las características más difíciles de nosotros los seres humanos en transformar, hermanos, One of the most difficult things for us to do and to be transformed as humans es el de compartir. is to share. A veces no nos gusta compartir. Sometimes we don't like to share. Somos como el cangrejo. We're like a crab. Vamos para acá, solo para acá, solo para acá, We're only solo para walking atrás, solo backwards. para atrás. Todo para mí, It's all for us, nada para ti. nothing for you. Pero esta iglesia, But hermanos, this church, brothers and sisters, entendían que el compartir era el amar a los hermanos. they understood that sharing was loving their brothers and sisters. Estos primeros cristianos tenían un sentimiento tan puro These early Christians had such a pure feeling towards their brothers y de and sisters. responsabilidad del uno por el otro. And they had a great responsibility for each other. Lo que ellos pensaban, yo soy responsable por ti. They would think, I'm responsible for you. Y tú pensabas que tú eres responsable por el otro. And you would think, I'm responsible for this person. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? And it's a beautiful thing, isn't it, brothers and sisters? No les importaban las cosas materiales. They were not worried about material things. Les importaba el bienestar de los demás. They were worried about everyone else's well-being. Cubrían todas sus necesidades. They would cover all their needs, Abundaba el amor honesto entre ellos, hermanos. and love abounded among them. Lo que tenían, su dinero, todas sus riquezas, sus bienes, los compartían. Everything they had, their money, their possessions, they would share it amongst themselves. Como le digo, hay muchas personas que no les gusta compartir, hermanos. Like I said, there are many people who don't like to share, Y brothers mire, and sisters. déjeme contarle una historia. So let me tell you a story. Estaba un hombre que estaba en el hospital There was a man who was in the hospital, y sabía que iba a morir. and he knew he was going to die. Y llamó a su esposa And so he called his wife, y le dijo, mi amor, and he said, honey, me voy a morir y quiero que me cumplas un último deseo. I know I'm going to die, and so I want you to fulfill my last wish.
Y le dice la esposa, claro que sí, mi And the amor. wife says, "Of course, honey. ¿Cuál es ese deseo? And what's your wish?" Y le dice, cuando yo me muera, And he said, "When I die, en mi cajón in my coffin, tengo una cuenta en el banco de $50,000. I have a bank account with $50,000 in it. Quiero que me lo retires I want you to take out the y lo money deposites en mi cajón. and to put it in my coffin. Así me llevo ese dinero conmigo. That way I can take that money with me." Y la esposa le dijo, ¿cómo no, mi amor? And- Te concederé ese deseo. And the wife said, "Of course, I'll grant you your wish." Y el hombre se muere. And so the man died. Entonces viene la esposa And then the wife came, y llega al velorio went to the service con una caja with a box. y una amiga de ella la ve y le pregunta, And a friend of hers saw her and asked her what she was doing. ¿qué hay en esa caja? "What's in that box?" Le dice, este es el último deseo de mi esposo. The woman said, "This is my husband's last wish." ¿Y cuál fue? Le dice, And what was his wish? She asked him. que retirara $50,000 del banco y que se los pusiera ahí en el cajón. That I take $50,000 out of the bank and put it in his coffin. Y le dice la amiga, ¿y le vas a poner todo ese cash? And the friend asked her, "Are you going to put all that cash in the coffin?" Y le dice, no, le hice un cheque. And she said, Y se lo "No, I pongo made him ahí". a check and put it in there." Mucha gente vive así, hermanos. And many people live like that, brothers and sisters. Trabajan toda su vida, They work their entire lives. ahorran una fortuna They save a fortune y se mueren y no se llevan nada. and they die and they can't take anything with them. Lo único que llevan es un cheque vacío. The only thing they can take with them is a blank, an ¿Que a empty dónde lo van a check. cambiar? Where are they going to cash that check? Use su You can imaginación. just use your imagination. Pero no deberíamos de ser así, But we hermanos. shouldn't be like that, brothers and sisters. Y esto es lo que me encanta de nuestra iglesia. And this is what I love about our church. Cómo compartimos. How we share with each other. Nuestro hermano Scott estaba compartiendo el jueves Our brother Scott was sharing on Thursday en la oración in the prayer service que a pesar de que estamos ausentes de la iglesia, that even though we're not physically at church, la gente, hermanos, sigue dando su diezmo, the congregation continues to give their tithes están cooperando. and they're contributing to the Y de church. esa manera podemos alcanzar gentes necesitadas, hermanos. And that way we can reach out to people who are in need. Así como el ejemplo de esta iglesia, Just like the example of this church que vendían lo que tenían, who sold what they had compartían con su dinero. and shared their money with others. Y no le estoy diciendo, hermano, que vaya y venda todas sus propiedades y se quede en la calle. And so I'm not telling you to go and sell all of your things and to go live in the street. Pero si tienes algo con que ayudar, ayuda. But if you have something that you can use to help, use it to help. Porque yo sé que todos podemos ayudar de alguna manera. Because I know we can all help each other in some way or another. Podemos ayudar orando, We can help through prayer. podemos ayudar compartiendo, We can help compartiendo mensajes, sharing messages with each compartiendo other, nuestra comida, sharing our food with each nuestro other, dinero, our money with each nuestro other, hogar, our home. todo lo que hacía esta gente, hermano. The same thing that all these people did. Mire, me impacta porque todo lo que hacían lo hacían con amor. And I love it because everything they did out of love. No lo hacían porque, ay, ya viene el pastor a decirme que hay que cooperar para esta familia. They didn't do it just because they said, "Oh, the pastor, he wants me to share with this family." No, ellos decían, ¿en qué podemos ayudar? No, they said, "How can we help? Tengo esto, mire, fui a vender esto, repartámoslo entre los I pobres. have this. Look, I sold this. We can share this money with the poor." No les importaban las cosas materiales, hermano. They were not concerned with material things, brothers Y and como le digo, sisters. lo mismo aquí en New Heights. And like I said, we can be the same here in New Heights. Y estoy muy orgulloso de ser parte de esta familia. And we're very proud to be a part of this family here. La número 7, hermanos. Number 7, brothers and sisters. No dejaban de adorar al Señor y se gozaban en su They presencia. didn't stop worshiping the Lord, and they rejoiced in His presence. Se reunían cada día para adorar a Dios. They met every day to worship the Lord. Y como les digo, se reunían en hogares porque en esos tiempos no habían And templos. like I said, they hermanos. met in homes because at that time they didn't have church buildings. Comían juntos y se gozaban juntos. They would eat together and they would rejoice together. Ellos entendían que aún sin estructura o sin edificio, They understood that even without a building around them, nosotros somos el templo del Espíritu Santo we are the temple of the Holy Spirit. y tenemos que compartir ese amor con los demás, And we have to share this love with everyone else. independientemente de quién sea, hermano, It doesn't matter who it is, o de qué color seas, what color you are, porque para Dios no hay color, because for God, we're all the same no color. hay distinción. There's no difference between any of us. Todos somos sus hijos. We are all His children. Cuando nos reunimos pueden suceder cosas maravillosas, hermanos. And when we meet together, wonderful things can happen.
Nos hemos estado reuniendo a través de las redes sociales y están sucediendo cosas And we've maravillosas. been meeting together through social media, and wonderful things have been happening. El Espíritu de Dios se está moviendo, hermanos. God's Spirit is moving, brothers and sisters. Estamos alcanzando muchas vidas. We are reaching out to many lives. Muchas personas están pidiendo oración. Many people are asking for prayer, Y eso es bueno, eso le encanta a Dios. and that's good. God loves that, Que estemos en constante that oración. we be in prayer constantly. Y el martes les compartía en el libro de Romanos, On Tuesday, I shared from the book of Romans, y me encanta este versículo, en el capítulo 12, versículo 2, and I hermanos, love this verse from Romans 12:12 que dice, gozosos en la esperanza, that says, "Be joyful in hope, pacientes en la tribulación patient in affliction, y constantes en la oración. and faithful in prayer." Tenemos que gozarnos en la esperanza, hermanos. So we have to rejoice in hope, Es Cristo Jesús nuestra esperanza. and our hope is in Christ Jesus. Tenemos que ser pacientes en la tribulación. We have to be patient in the midst of tribulation, ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? El Señor nos está enseñando a ser pacientes. which is what we're doing right now. The Lord is teaching us to be patient. Siendo pacientes con la esposa, con Be los hijos. patient with our wife, with our spouse, with our children, Porque estamos todos encerrados en un solo ambiente. because we're all in this little space together, Pero unidos como jamás lo hemos estado, but hermanos. we're more united than ever. Y esto le encanta al Señor. And this is what the Lord loves. Y me encanta, o sea, todas estas cualidades, hermanos, de la iglesia primitiva. Qué bello. And all of these qualities, these characteristics about this primitive church, they're so beautiful. Dígame usted, ¿quién no va a querer pertenecer a una congregación así? And so let me ask you, who would not want to be a part of a group of believers like that? Donde desde que entras a la puerta puedes ver el amor de tus hermanos. When you come through the door, you can see your brothers and sisters' love for you. Puedes ver que si estás sufriendo, todos sufrimos. You can see that if you are suffering, we all suffer with you. Que si te está gozando, todos nos gozamos. And if you rejoice, we all rejoice with you. Y así alcanzamos las bendiciones de Dios, hermanos. And that way we can receive the Lord's blessings. Y esta es la número 8. And this is number 8. Era una iglesia bendecida por Dios. They were a church that was blessed by God. En una congregación They were a congregation con todas estas características, with all these characteristics, donde el Espíritu Santo se mueve, hermanos, where the Holy Spirit moves, donde su palabra se estudia, and where His Word is being studied, donde se practica la comunión con los hermanos, and where there's fellowship with the brothers and sisters, donde se comparten las cosas, where things are shared amongst themselves, en donde se ora sin cesar. and where people pray without ceasing. Ahí está Dios. That is where God is, in the midst of Aquí that. está Dios. God is here. Dios está contigo ahí en tu casa God ahorita, is mi with hermano y mi you there hermana. at your house right now, brother and sister. Porque estamos en comunión todos. Because we are all in communion together. Ustedes nos están viendo a nosotros. You are watching us. Nosotros no los estamos viendo a We ustedes. can't see you. Pero yo sé que quienes se sentaban aquí enfrente y a las dos filas de los lados. But I know who would sit here in the middle and who would sit on the either side. Y puedo nombrar a cada uno de ustedes, pero me pasaría aquí toda la noche. And I can name each one of you, but we'd be here all day. En New Heights, Dios se mueve y está siendo bendecida la iglesia, hermanos. God is moving in new heights, and our church is being blessed, brothers and sisters. Porque tenemos hermanos Because we have brothers and que sisters se preocupan por nosotros, who worry about us. que están dispuestos a concerned. compartir lo que tienen. They're willing to share what they have. Y déjeme decirle, hermano y hermana, que me estás viendo hoy. And let me tell you, brother and sister, as you are watching me today, Dios te bendiga por el excelente trabajo que estás haciendo, may hermano. God bless you for the wonderful job you are doing, Porque estás ayudando de muchas formas. because you are helping in many ways. Nos estás ayudando a nosotros, hermano, You are helping us, brothers and con sisters, estar aquí, being here al estar compartiendo estos videos. as we share these videos. Como les digo, hay mucha gente que está siendo alcanzada, hermano. Like I said, many people are being reached. Fíjese que hoy hay más gente que nos está viendo de cuando teníamos los servicios unidos aquí en la iglesia. More people are watching us now than when we had the services here at church. Están sucediendo cosas And maravillosas. so wonderful things are happening. Estamos siendo bendecidos por el Señor, hermanos. We're being blessed by the Lord, brothers and sisters. No dejemos de perder esa bendición. Let's not lose this blessing, Porque este fue el trabajo que Jesús le dejó a sus discípulos. because this was the job that Jesus left for his disciples. Y con esto concluyo, hermanos. And with this I finish, brothers and sisters. El único interés The only concern they had que debe prevalecer por sobre
cualquier otra cosa, and that this concern should be above anything else, es el propósito de cumplir lo que Dios nos mandó, hermanos. is the purpose that we have of fulfilling what God sent us to do. Tenemos que exaltar el bendito nombre de Dios por medio de la predicación del Evangelio, We have to exalt God's blessed name through the preaching of the gospel, cumpliendo el mandato de Jesús que le encomendó a sus discípulos, como les decía. and we have to fulfill God's Jesus' teaching, the instruction to the El disciples, cual cumplieron fielmente, that they fulfilled faithfully, y que así sea nuestra iglesia, and that our church be the same, que seamos un gran ejemplo a seguir that we be a great example to follow, para que alcancemos vidas so that we might reach out and touch lives, y esas vidas and that those lives le puedan dar la gloria might give the glory y toda la honra and all a the nuestro honor Creador, to our Creator, a Jesucristo, to Christ Jesus, que fue a la cruz who went to the cross por ti y por mí for you and for me, y resucitó, hermanos, and resurrected para darnos vida eterna to give us eternal life, y una vida eterna en alegría, en armonía con el Señor. and eternal life in harmony and joy with the Lord. Porque déjeme decirle, Because let me tell you, fuimos hechos para vivir eternamente, we were made to live eternally, pero la decisión es suya, but the decision is yours, a donde tú quieres vivir, where you want to live, a donde quieres pasar el resto de la eternidad. where you want to spend the rest of eternity. Yo y mi familia In my family y nuestra iglesia New Heights, our- nuestra iglesia cristiana, and our Christian church, New Heights, hemos decidido we've decided vivir eternamente con nuestro Señor to Jesucristo. live eternally with our Lord Christ Jesus. Porque Él está preparando morada para usted y para mí, hermanos. Because He's preparing a dwelling for you and for me, brothers and Y sisters. vamos a ser vecinos. And we'll be neighbors. Pero empecemos a hacer estas cosas que la iglesia primitiva hacía. But let's begin to do the things that the early church was doing. Empecemos a dar el ejemplo. Let's begin to be an example for others. Empecemos a bendecir. Let's begin to bless each other. Seamos esos discípulos que Jesús dejó Let's be those disciples that Christ Jesus left. y cumplamos esta misión con gran honor. And let's fulfill this mission with great honor. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos. In the name of Christ Jesus, brothers and sisters, Amén y amén. amen and amen. Muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado. Thank you, brothers and sisters, for having tuned in. El Señor le bendiga a donde usted se encuentre. May the Lord bless you wherever you might be. Y lo vamos a invitar para que el miércoles And we're going to invite you on Wednesday nos siga en oración to follow us in the prayer con service nuestro hermano Scott with our brother Scott y su servidor. and myself. Vamos a estar orando por las naciones, We will hermanos. be praying for all the nations, brothers and Va a ser un sisters. servicio especial. It will be a special service. Ahora le voy a pedir que incline su rostro, So por now I favor. want you to bow your heads with me. Gracias, Padre Celestial, Thank you, Heavenly Father, por tu bella palabra, Señor. for your beautiful word, Por estos Lord, bellos ejemplos que nos has dejado. for these beautiful examples that you have given us, Estos ejemplos que le enseñaste a la iglesia primitiva, these examples that you taught the early church que también son para nosotros. that are also for us. Te pedimos nos ayudes We ask that you help us a cumplirlos con honor, to fulfill them with great honor. para que toda la gloria y la honra So all the glory and honor sea para ti, Señor. be for you, Lord. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que estuvieron viendo este servicio I ask that you bless each of the brothers and sisters who was watching this service y aquellos que no lo estuvieron viendo también, and those who were not as well, pero que van a escuchar de esta palabra. but those who will hear this word later. Bendícelos, Padre Celestial. Bless them, brothers and sisters. Bendice a aquellos que están peleando Bless those who are fighting para que otros puedan vivir. so that others might live. Doctores, Doctors, policías, police enfermeros, officers, nurses, todas las personas que manejan, all the people who que drive, llevan las comidas a los supermercados. who take the food to the Que seas supermarkets, tú bendiciendo a los Padres that you be the Celestiales. one who bless them, Y Heavenly que seas tú Father. bendiciendo a las iglesias del mundo. That you bless the churches throughout the world. Que seas tú bendiciendo a San Luis. That you bless St. Louis. Que seas tú bendiciendo a los pastores para que puedan predicar tu palabra. That you bless the pastors so they might preach your word. Porque esto no nos va a parar. Because this won't stop us. Más bien nos va a dar más fuerza para Rather, it seguir will give us adelante. more strength to continue forward. Te damos la gloria y la honra, Señor. We give you the glory and the honor, Por Lord, los siglos de los siglos. for all time. Amén y amén. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brothers and Muchas sisters. gracias. Thank you.